साथियों, किसी के भी दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी का भी भयंकर वशीकरण ज़िंदगी भर के लिए करने के लिए, इस वीडियो में मैं जो ये अमल बताने जा रहा हूँ, ये बड़े कमाल का है। कमाल का इसलिए कि इस अमल को करने के लिए आपको ना कुछ खर्च करना है और ना ही तो किसी को कुछ खिलाना पिलाना है। बस दूर बैठे, अपने घर बैठे आप इस अमल को करके किसी के भी दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करके उसे अपने इश्क में गिरफ्तार कर सकते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इस अमल को प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए कर सकती है, एक दूसरे की मोहब्बत हासिल करने के लिए, और पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए इस अमल को करके दोनों आपस में मोहब्बत गहरी करके आपसी लड़ाई झगड़े, नाराज़गी, नाइतफाकी ख़त्म कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और प्यार ला सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस बाकमाल अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, जब मियाँ बीवी की मोहब्बत में दरार पड़ जाए, आपसी नाराज़गी, नाइतफाकी, लड़ाई झगड़े हो जाएं, चाहे दोनों साथ में रह रहे हों या दूर दूर रह रहे हों, अगर दोनों में ना बनती हो तो उन दोनों को दो जिस्म एक जान बनाने के लिए, दोनों में मोहब्बत गहरी करके दोनों को फिर से एक करने के लिए इस अमल को करके फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। दोनों में से, पति पत्नी में से कोई भी इस अमल को करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है और वो उससे बात नहीं करती या बात नहीं करता और मुलाकात का भी अवसर नहीं मिलता, तो इस अमल की बरकत से बात भी होगी और मुलाकात का अवसर भी प्रदान होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इतना बरकत वाला, इतना पावरफुल अमल है ये। शर्त ये है कि जायज़ मोहब्बत के लिए ही, नेक काम के लिए ही इस अमल को किया जाना चाहिए। तो अमल ये है कि जुमेरात से इस अमल को शुरू किया जाए, यानी थर्सडे से, वीरवार से इस अमल को शुरू किया जाए। इस अमल को दिन में 2 बार किया जाएगा, सुबह बाद नमाज फजर और शाम को बाद नमाज मगरिब, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद, 2 वक्त में, इन 2 वक्तों में इस अमल को किया जाएगा। और इस आयत को, इस इबारत को सिर्फ 100 बार पढ़ा जाएगा। अलम तरा कैफा बस्तम ख्वाब खुद फला अफसू फला बिन फला अली हुब फला। अब यहाँ पे एक बात का ख़ास ख्याल रखें और इसको अच्छे से समझ लें कि जहाँ पे ख्वाब खुद के बाद फला है, वहाँ पे अपना नाम लेंगे, जो करेगा वो अपना नाम लेगा। अफसू के बाद फला बिन फला, फिर फला बिन फला की जगह पे मतलूब का, महबूब का नाम, बिन फला उसकी माँ का नाम, अली हुब फिर अपना नाम, यानी अलम तर कैफा बस्तम ख्वाब खुद फला, अपना नाम यहाँ पे फला पे, अफसू फला बिन फला यानी महबूब का नाम और उसकी माँ का नाम, फला बिन फला की जगह अली हुब फला, अली हुब फला आखिर में अपना नाम, फला की जगह अपना व अपने महबूब का नाम लेना है। इस तरह से इस अमल को सुबह शाम किया जाएगा और 1 हफ्ते तक किया जाएगा। और रोज़ाना करने के बाद आपने क्या करना है कि जब अमल 100 बार मुकम्मल हो जाए, पढ़ना 100 बार आपने पढ़ लिया, और पढ़ना इस तरह से है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। आखिर में, शुरू में और आखिर में कोई भी दुरूद पाक 11 बार पढ़ें। और अपने महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, और कोई रूठा है, नाराज़गी है, नाइतफाकी है, गुस्सा है, तो उसको दूर करके मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं और इसी नीयत से आपने करना है। तरीका यही है, अच्छा तरीका यही है कि मजबूत नीयत किया जाए अपने काम की, और
دل کی گہرائی کے ساتھ اور پورے وشواس کے ساتھ، اٹوٹ وشواس کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے۔ نیت ہو گئی آپ کی، اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل آپ نے پڑھا 100 بار، اور پڑھنے کے بعد جب عمل آپ کا پورا ہو جائے 100 بار پڑھنے کا، تو آپ اپنی کلپنا میں ہی، اپنی تصور میں ہی آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کو اپنے سامنے بیٹھا جانے، کلپنا میں لا کے اس کو بٹھا دیں کہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے۔ عمل پورا پڑھنے کے بعد میں اس پر دم کر دیں، یعنی پھونک مار دیں، اور اپنے محبت کے لیے دعا کریں۔ صبح شام اسی طرح سے اس عمل کو کرنا ہے، 1 ہفتے تک اس عمل کو کرنا ہے۔ 1 ہفتے میں انشاءاللہ العزیز اگر آپ لوگ آس پاس میں ہیں تو بات چیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ملاقات کا اوسر بھی ملے گا، اور اگر کوئی دور ہے تو اس کا انشاءاللہ فون آئے گا، میسج آئے گا، یا کسی بھی طرح کا کوئی ایسی صورت پیدا ہوگی کہ جس سے آپ کی محبت حاصل ہونے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اس طرح سے جو ہے جائز محبت کے لیے اس عمل کو کر کے بہترین فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی تنتر منتر کی طرح کوئی وشیکرن نہیں ہے کہ کچھ دنوں میں اس کا اثر ختم ہو جائے گا، بلکہ اس عمل کی برکت سے زندگی بھر کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چاہیے یہ کہ جائز کام کے لیے ہی اس عمل کو کیا جائے۔ اور دوسری بات، اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق ہی ملتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہی رب تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اب کوئی کسی کو بھی چاہنے لگے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کسی کو چاہنے لگے، تو یہ اس کی حیثیت سے باہر ہے، اس لیے اس کو اس عمل سے اگر نہ ملے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ یہ لوگ عمل کو ہی جھوٹا کہنے لگیں۔ اپنے لیول کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے آپ اپنی جائز محبت اس عمل کے ذریعے مانگیے رب تبارک و تعالیٰ سے، انشاءاللہ العزیز ضرور کامیابی ملے گی۔ اب کوئی گاؤں کا دیہاتی مزدور ہو اور وہ بالی ووڈ کی سیلیبریٹی سے محبت کرنا چاہے اور اس کے لیے اس عمل کو کرے، تو پھر یہ تو اس کی حیثیت سے باہر ہے، اس کے اوقات سے باہر ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق عطا فرماتا ہے، اس کی اوقات کے مطابق ہی اسے عطا فرماتا ہے، یہ نظام الہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اوپان اس کے عمل نقش کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔